जो समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ थिले से समय असंख्य लोक ताहांको निकट को जाउथिले। बाइबल कहे जे केही तो रोगर समस्या नहीं जाउथिले, केही तो पुओ झियर समस्या नहीं जाउथिले, आउ केही केही विभिन्न प्रश्न नहीं जाउथिले, आउ केही केही ताहांको निकटरे रोटी खाइबा पाई माछ खाइबा पाई मध्य जाउथिले। प्रिय भाई भणी माने आज दिनर मध्य आपण देखिबे विभिन्न आरोग्यकारी सभा समिति चर्च विभिन्न सहभागिता गुड़िकर मध्य लोक माने जीशुଙ୍କ निकट को जाउछंती, किंतु सेमानकर उद्देश्य गुड़िक जहाँ बाइबल अनुमोदित नुहे एई प्रकार मन धारण करी अनेक जीशुଙ୍କ निकट को जाउछंती। आज दिन में अनेक भाई भणी माने जीशुଙ୍କ निकटरे से माने जाउछंती, तांकर अनुगमन करूछंती। केही तो पाप क्षमा पाइबा पाई, केही तो शांति पाइबा पाई, आनंद पाइबा पाई, परित्राण पाइबा पाई। निहाती भावरे एई सब विषय जीशुଙ୍କ छडा केही देई पारिबे नाही। आ निहाती ए सब पाइबा पाई जीशुଙ୍କ निकटरे जीवार आवश्यक रहिछि। किंतु प्रिय भाई भणी माने एहा यथेष्ट नहे। आमे जीशुଙ୍କ निकट को काहे की जीवा दरकार, जीशुଙ୍କ निकटरे काहे की आसीबार आवश्यक रहिछि। जदि आपण माने वाक्य देखिबे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से निजे कहंती जे तुमे मो निकटरे आस, मात्र काहे की आसीबो से स्पष्ट भाव में आमको वाक्य से कहती। जदि आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 11 अध्याय को आसीबे, 11 अध्याय आमानकर सुपरिचित वाक्य माथ्यू लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 पद रे लेखा जाए 28 पद रे, हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मु तुम मानकु विश्राम देबी। यह तांकर आह्वान अटे। से एथिपाई आह्वान करुछंती मु तुमको विश्राम देबी। क्यों विश्राम? आत्मिक विश्राम। मात्र 29 पद आमे भूली जाओ। अनेक भाई भणी माने एई 29 पद को से माने ध्यान सहित पढ़ंती नाही, आ एई 29 पदर से अर्थ को से माने कोन करंती मिस करि जानते। लेखा जाय 29 पद रे, मोहर जुआरी आपणा आपणा उपरे घेन, पुणी मो निकटरु शिख। एहा से माने भूली जानती। मोर छुआली को कौन कर आपणा आपण उपरे घेन, आ मो निकटरु तुमे शिख। मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आमे जीशुଙ୍କ निकटरे केवल रोग सुस्थ हेबा पई, पुओ झियो नाही पुओ झियो पाइबा पई, आमको शांति आनंद पाइबा पई, उद्धार पाप क्षमा एति पई केवल गले यथेष्ट नुहे। प्रिय भाई भणी माने आमे जीशुଙ୍କ निकटरे एति पई आसीबार अछि, ताहांकर सानिध्य एति पई जिबार अछि, आमे जीशुଙ୍କ ठारू शिखिबा पई आमे जिबार आवश्यक रहिछि। कारण से निजे कहंती मो ठारू शिख, कारण मु मृदुशील और नम्रचित, आ तुम्ही माने आपणा आपणा आत्मारे विश्राम पाइबो। ताहांको निकटरे केवल गले आमको विश्राम मिले नाही, ताहांको ठारू शिखिले आमको विश्राम मिले। एहा बाइबल आमको कहे प्रिय भाई भणी माने आमे ताहांको निकटरे जते बेले जाओ, ताहांको ठारू आमे शिखु, सेते बेले आमे निजे निजे आम आत्मारे आमे विश्राम पाइबा। तो आज आपण मानकु मु कहिबा पई चाहे जीशुଙ୍କ ठारू आमे कोन शिखिबा। से कहउचंदी मो निकटरु शिख, आमे ताहांको ठारू कोन शिखिबा। मु आपण मानकु 5टी कथा कहिबा पई चाहे। जहा प्रथम विषय आमे प्रभुଙ୍କ ठारू शिखिबार अछि, जीशुଙ୍କ ठारू शिखिबार अछि। आपण माने मो सहित आसीबे लूक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय को आसीबे। लूक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय आपण माने 51 पद ध्यान देबे। 51 पद एठारे प्रकार लिखा जाए, परे से सेमानंको सांगरे बाहुडी नाजरितुकु आसिले और सेमानकर बसीभूत होई रहिले। पुणी ताहांको माता एही समस्त कथा सावधान रूपे अपना हृदय रे रखिले। प्रभुଙ୍କ नामर स्तुति हो। केते आश्चर्य विषय, केते गुरुत्वपूर्ण विषय। स्वर्गर परमेश्वर से मानव रूप धारण करी आसिले पृथ्वी सत कथा। आ से जेरुसलेम मंदिर रे जेतेबेले घर को फेरुचंती 12 वर्ष बयस रे से जेरुसलेम मंदिर को जाइतिले। आ से स्थान रे तांकर पितामातांको सहित बाहुडी नाजरित को से जाउचंती। आ नाजरित को गला परे लेखा जाए से आपणा पितामातांकर बसीभूत हेले। जीशुଙ୍କ ठारू आमे युवा युवती भावरे, पुओ झियो भावरे एहा आमे शिखिबार आवश्यक रहिछि।
आज युवा युवती मान आपण मान देखिबे सेमाने भलो गीत गाती, भलो गिटार बजाती, सेमाने कीबोर्ड बजाती, सेमाने वाक्य सेमाने पढ़ी जानती, वाक्य को सेमाने कही जानती, सब सेमाने करि पारंती। किंतु दुखर विषय सेमाने पिता माता को जवाब देबारे सेमाने कम नुहंती, सेमाने पिता माता बसीभूत नुहंती। प्रिय युवा भाई भौणी माने मु आपण मान कहबा पाई चाहे आमे जीशु को ठारू युवा युवती भाव रे आ सिखिबार अछि जे आमे पिता माता बसीभूत हेबा, आमे पिता माता को समाधान करिबा। यह बाइबल हमको कहे आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारू यह आमे सिखिबार आवश्यक रहिछि। अनेक युवा युवती माने अनेक भाई भौणी माने से माने बसीभूत नुहंती, सबु करि परिबे किंतु बसीभूतर आत्मा सेमानक मध्य रे नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से परमेश्वर हेले मध्य से कोन कले आपना पिता मातांकर बसीभूत होई रहिले। केते दिन 18 वर्ष पर्यंत 12 वर्ष बयस रे नाजरेत को फेरिले आ से दिन ठारू से 30 वर्ष पर्यंत बसीभूत होई रहिले। 30 वर्ष परे तांकर सेवा कार्य को से कोन कले आरंभ कले। सेति पई प्रिय भाई भौणी माने आमे ताहांक जीवन रो एहा आमे सिखिबार अछि जे आमे हिपारो आमे युवा युवती हिपारो हमर माँ बापा अछंती, आमे पुଅ ଝିଅ हिपारो, आमे कोन करिबार अछि हमर पिता मातांकर आमे बसीभूत हेबार आवश्यक रहिछि। द्वितीय विषय मु आपण मानक निकट रखिबा पई चाहे आपण माने मो सहित मार्क लिखित सुसमाचार को आसीबे। मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद प्रति ध्यान देबे। मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, पहांतिया समय रे अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले और गोटे निर्जन स्थान को जाई सेठारे प्रार्थना करबा को लागिले। प्रिय भाई भौणी माने ख्रिस्टियन समाज रे हमर जीवन रो केंद्र हैला आमे प्रार्थनाशील व्यक्ति माने उठू आउ सब समय रे आमे प्रार्थना जाऊ। किंतु आमे जिसु ठारू सिखिबार अछि, आमे कोन सिखिबार अछि से परमेश्वर हेले मध्य प्रार्थना करबा भूली गले ना। आपण माने अनेक लोकन को देखिबे से माने रविवार दिन से माने केवल प्रार्थना जानते, अन्य समय रे व्यक्तिगत प्रार्थना नाही, से मानकर पारिवारिक कोनोसी प्रार्थना रे से माने जानती नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से अंधार थाउ थाउ से कोन करूथिले पितांक निकट रे से प्रार्थना करूथिले। आपण अंधार समय रे आपण कोन करूछंती, आपण सकाळे केतरा रे उठुचंती। प्रिय भाई भौणी माने मु कहबा पई चाहे आपण को मते एही शेष दिन मानकरे हमर प्रार्थना जीवन को आमे सजाडी बारुछि। से परमेश्वर हेले मध्य से कोन करूथिले प्रार्थना करूथिले, कारण प्रार्थना बिना परिवार जीवन वृथा अटे, प्रार्थना बिना हमर सेवा कार्य वृथा अटे, प्रार्थना बिना हमर चेष्टा हमर बुद्धि बल सब किछि कोन अटे शून्य अटे वृथा अटे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोनसी कार्य करिबा पूर्वरु से कोन करूथिले प्रार्थना करूथिले। लिखा जाए प्रभात रे से उठी, जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद रे पढिबे से प्रार्थना करू करू एपरि कि समस्त रात्रि मध्य से कोन करूथिले जापन करूथिले, संपूर्ण रात्रि से बिताउथिले। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। मु आपण मानकु तृतीय विषय कहबा पई चाहे, जदि आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार को आसीबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 1 और 2 पद रे लिखा जाए, सेतेबेले यीशु शैतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते आत्मा को कर्तृक प्रांतर को नीत हेले, पुणी 40 दिन और 40 रात्रि उपवास करी शेष रे क्षुधित हेले। आमे देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से परमेश्वर हेले मध्य से कोन करूछंती उपवास करूछंती। एई स्थान से परमेश्वर भाव रे उपवास नेउ नाहंती, कारण परमेश्वर को भूख लागे नै। एई स्थान रे से मनुष्य भाव रे से उपवास करू अछंती। काहेकि करू अछंती, कारण से हमर गुरु अटंती, से हमर आदर्श अटंती। आमे तांकर पदचिन्ह दे गमन करिबा, एथि पई से हमकु ए सब विषय से करि देखाइछंती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। सेति पई आमे तांकटारु शिखिबार अछि। आपनकर उपवास जीवन किपरि अछि मु जाने नै, किंतु आमे हमर उपवास जीवन को आमे सजाडिबार अछि। आपण व्यक्तिगत भाव उपवास करूछंती ना चर्च रो विज्ञापन अनुसार आपण उपवास करूछंती, आपण को प्रभु चालना देबारु आपण उपवास करूछंती ना चर्च रो परंपरा पालक कहिबारु से तो कहिचंती न उपवास न नेले हेबो नाही। आपण उपवास नेबार उद्देश्य कोन मु आपण कहिबा पई चाहे। प्रिय भाई भणी माने
ଆମକୁ ଉପବାସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଉପବାସ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିନିବିରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋନାସ୍ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ରାଜା, ସବୁ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁ ଉପବାସ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଉପବାସ କରି, ସେ କାହିଁକି ଉପବାସ କଲେ? ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଛି, ମୋ ପରି କେହି ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉପବାସ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆଣିଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 45 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ସେ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ସେ କେତେ ସେବକତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ସେବା କରିବାର ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେବା ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ଚେୟାର ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଚେୟାର ପକାଇକିନା ବସୁଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ଆପଣ ଝାଡୁ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ କିଏ ଝାଡୁ କଲେ, ଦରି ବିଞ୍ଚାଇଲେ ଯାଇ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦରି ବିଞ୍ଚାଇବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେୟାର ଟିକେ ସଜେଇବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଝାଡୁ ଟିକେ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ରାନ୍ଧିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ବାଢିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହି ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବ, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅଟେ। ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ଆଉ 37 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ଘେନି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରାଇଲେ ଓ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ କେହି ମୋ ନାମରେ ଏପରି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଯେ କେହି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସାନ ପିଲାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାହିଁକି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କାରଣ ସାନ ପିଲା ପରି ନମ୍ର ମୁଁ ଅଟେ, ଏହା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11:29 ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଶିଖ, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ। ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାନ ପିଲା ଠାରୁ ଶିଖ। କାହିଁକି? ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ, ଏହା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ନଥିଲା, ବଡପଣ ନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଖାଲି କଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ?
ଉନ୍ନତ କଲେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ନାମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ନାମରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେ ନାମକୁ ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଶିଖିବା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବିତାଇଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ କଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେ ଯେପରି ଅନ୍ୟର ସେବା କଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାର ମନ ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସେ ଯେପରି ନମ୍ର ଥିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କଲେ, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।